অৱশেষত আমি ডাউকিবাৰী পেৰাগ্লাইডিং চেণ্টাৰলৈ আহি পালোঁ। বি দ্য ফাৰ্ষ্ট টু গ্লাইড ডাউকিবাৰী পোষ্ট অফিচ চিলকাৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট কোকৰাঝাৰ BTAD আছাম। এয়া ডাউকিবাৰী এণ্টি পচিং কেম্প। এয়া চক্ৰশিলা ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰী আণ্ডাৰত ৱাইল্ড লাইফ ডিভিজন কোকৰাঝাৰ। ইয়াত কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাম হৈ আছে, গতিকে এতিয়া ফুল ফ্লেজেড বুলি ক'ব নোৱাৰি, যদিও আগন্তুক নৱেম্বৰ মাহৰ 10 তাৰিখৰ পৰা ইয়াত ইণ্টাৰনেশ্যনেল পেৰাগ্লাইডিং চেম্পিয়নশ্বিপ অনুষ্ঠিত হ'ব। এতিয়া পেৰাগ্লাইডিং চেণ্টাৰ আহি পাইছে। ইয়াত উইং আৰম্ভ হৈছে। এয়া মোৰ বন্ধু নৱকুমাৰ ৰায়, সি অলপ ভয়াতো, সি চাই গ্লাইডিং নকৰে। মোৰ ভতিজা ল'ৰা, মোৰ ডাঙৰ ল'ৰা নাও, হেল্ল', মোৰ ভাইটি, হেল্ল', শ্ৰীনগৰ নিয়োজিত হৈ আছে, মাইছেল্ফ। আচ্ছা, এতিয়া জোতা কৰিলে হ'ব? হা, জোতা লৈ 89, এনে 87 হয় মোৰ। 2 কেজিটো আছে। 89 আজি 89 নহ'ব। হা, আপোনাৰ ফ্লাই নহ'ব 89। কিয়? আমাৰ 75 লৈকে ৱেডেজটো আছে। হয় নেকি? কিয় কাৰণে? ৱেডাৰৰ লগত ডিপেণ্ড কৰে নেকি? ৱেডাৰৰ লগত ডিপেণ্ড। এটা বেয়া খবৰ এটা শুনিলোঁ। ইয়াৰে যি পাইলটে কৈ আছে যে 87, 89, যিহেতু মোৰ 87 ৱেট হয়, কিন্তু মোৰ 89 হৈছে ইয়াত। তেওঁলোকে আৰু সেই হিচাপে ৱেডাৰে প্ৰিফাৰ নকৰে, তেওঁলোকে 75 লৈকে ফ্লাই কৰিব দিব। গতিকে মই একচুৱেলি শ্বক হৈছোঁ, হাইলি শ্বক হৈছোঁ, যিহেতু মোৰ আশা পূৰণ নহ'ল। গতিকে পৰৱৰ্তী মই যেতিয়া পেৰাগ্লাইডিং কৰিম, নিশ্চয় আপোনালোকক এই বিষয়ে জনাই থাকিম। হাই গাইজ, এতিয়া মই আপোনালোকক ডাংগফুৰ পেৰাগ্লাইডিং চেণ্টাৰৰ পৰা তললৈকে যিমানখিনি পাৰোঁ ইয়াৰ সুন্দৰ দৃশ্যৰাজি আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰিম। ইয়াত 360 ভিউ ডাংগফুৰ পেৰাগ্লাইডিং চেণ্টাৰ। ইয়াত এয়া প্ৰস্তুতি চলি আছে। খন্তেক পিছতে পেৰাগ্লাইডিং কৰিব, গতিকে পেৰাশ্বুটসমূহ সাজু কৰাই আছে। এয়া সন্মুখত ৱেল ট্ৰেইন, তেওঁ ট্ৰেইনাৰ হয়, ছিকিমৰ পৰা আহিছে। তেখেতৰ নাম অৰ্জুন ৰায়। राय सर, हाय। आपको BTC में कैसा फील हो रहा है? आप तो बहुत दिन से है इधर में। बहुत अच्छा लग रहा है जी, क्योंकि पहले 2013 में हम लोगों ने यहाँ साइट डेवलप किया है। जी जी, तो 2013 से ही यहाँ अप्लाई हो रहा है। जी जी, यहाँ का लड़के लोग अब 3 तो कमर्शियल हम लोगों ने सिक्किम में सिखा के वो लोग यहाँ कमर्शियल कर रहे हैं, और बाकी 3-4 लड़के अभी प्रैक्टिस में है, वो लोग आ रहे हैं। मतलब हम लोग को ये BTC का लड़की भी अच्छा कर रहा है ना? हाँ, लड़का लोग बहुत अच्छा कर रहा है। कमर्शियली जी वो जी, बहुत एक्सपीरियंस हो चुका है। जी कमर्शियल पायलट है अभी यहाँ पर। अभी हाँ, कमर्शियल पायलट भी आया है। हाँ, 3 तो कमर्शियल पायलट है, बाकी 4 वो अभी सोलो पायलट है, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। से आप ये जो लोकेशन है, ये इसको आपको सूटेबल मानते हैं कि नहीं पैराग्लाइडिंग के लिए? जो कमर्शियल के लिए, और कमर्शियल के लिए ठीक है, क्योंकि आदमी लोग को 10-15 मिनट उड़ना तो ज़्यादा उड़ नहीं सकते ना। 10-15 मिनट फ्लाई होगा, अगर कंडीशन अच्छा है, वेदर अच्छा थर्मिक रहेगा, तो आपका एक घंटे तक यहाँ फ्लाई हो जाता है। और लोकेशन बहुत अच्छा है, टेकअप अच्छा है, आपका लैंडिंग बहुत बढ़िया है, नीचे बड़ी फील्ड है,
और आगे लेक है, पूरा आगे तो पूरा प्लेन है। ऐसा होने से जब बहुत लोग थोड़ा ऐसे safe है, ये जी ज़्यादा ऐसे बहुत लोग सबसे ऐसे बोलते हैं कि ये सब खतरनाक है, तो इसमें आपको जो सेफ्टी मेजर है वो ज़रूर यहाँ पर है। हाँ, लेकिन जैसे डरना ये नहीं सब, है। अभी एडवेंचर बोल के, ये पैराग्लाइडिंग बोल के सब डरता है। जी जी ये तो खतरनाक चीज़ है, लेकिन आप उड़ेंगे तब आप देखेंगे, आप पैराग्लाइडिंग को महसूस करेंगे तो ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि पैराग्लाइडिंग इज सेफेस्ट इन द अदर्स एक्टिविटीज़ लाइक पैरामोटर्स, हैंड ग्लाइडिंग एंड पैरा जंपिंग। बहुत सारा चीज़ है पैराग्लाइडिंग में, लेकिन ये पैराग्लाइडिंग सबसे सेफ है। हमारा सेफ्टी है, जो हमारे अगर ये ग्लाइडर हम लोग उड़ रहे होते, अगर कुछ हो गया, क्लोज हो गया, दूसरा रिजर्व हम थ्रो करके हम सेफ लैंडिंग कर सकते हैं। बहुत बहुत ধন্যবাদ। এয়া আছিল অৰ্জুন ৰায়, তেখেতে আপোনালোকক ইয়াৰ ছেফটিনেছৰ বিষয়ে ক'লে। গতিকে আমি কিছু পিছতেই মোৰ ভতিজা ল'ৰা এতিয়া পেৰাগ্লাইডিং কৰিবলৈ সাজু হৈ আছে। তো এতিয়া কিছু সময় পিছতে জাম্প কৰিব। আৰু বাকী মোৰ ডাঙৰ ল'ৰা কুণাল। হাই কুণাল, কেনেকুৱা ফিল হৈ আছে? Excited, very excited. ফাৰ্ষ্ট টাইম? হয়, first time. গতিকে এডভেঞ্চাৰ ভাল পোৱাসকলে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ, এয়া মই আজি আনফিট, নিজকে আনফিট হোৱাৰ বাবে বহুত চক হৈছে, হাইলি চক। গতিকে আপোনালোক আহক, যিবিলাক ফিটেষ্ট তেওঁলোকে পেৰাগ্লাইডিং কৰক আৰু ইয়াৰ এডভেঞ্চাৰ অনুভৱ কৰক। ইয়াৰ সুন্দৰ লোকেশ্যন আমাৰ ডাংগুফুৰ যিটো পেৰাগ্লাইডিং চেণ্টাৰ। আৰু মই ক'ব খোজোঁ 10 নৱেম্বৰৰ পৰা ইয়াত ইণ্টাৰনেশ্যনেল পেৰাগ্লাইডিং চেম্পিয়নশ্বিপ হ'ব। গতিকে আপোনালোক আনন্দ ল'ব আৰু পেৰাগ্লাইডিং কৰক। এতিয়া সিদ্ধাৰ্থ, কেনেকুৱা ফিল হৈ আছে? এক্সাইটেড ফিল হৈ আছে।